Hi guys, dito na naman ako sa Quiapo guys. Gala-gala kapag may time guys. Good evening, good evening. Kikita niyo yan guys, sa Quiapo yan guys. Dito na naman ako paikot-ikot sa Quiapo. Good evening guys. Magandang gabi sa inyo lahat guys. Good evening. Quiapo yan guys. Quiapo. Kita niyo guys, Quiapo. Good evening guys. Magandang gabi sa inyo guys. Maganda ang daloy ng traffic ngayon guys. Walang traffic guys. Nakikita niyan guys, sa Quiapo yan guys. Assalamualaikum. Iyawma. Minas Dias. Minas noches. Kita niyan guys, sa Quiapo yan guys. Ayan mga building guys, so sa Quiapo yan guys. Good evening. Maayong gabi sa inyo tanan guys. Maayong gabi. Kita nyo guys, may tibing malaki guys. Good evening guys. Magandang gabi guys. Ayong gabi sa inyo tanan guys. Magandang maggabi sa inyo lahat guys. Dito na naman ako sa Quiapo. Gala-gala kapag may time. Daloy ng trapiko. Magandang daloy ng mga sasakyan guys. Good evening everyone. Assalamualaikum. Buenas noches. Thank you very much for watching my video today guys. Maraming salamat sa pagpanood ng ating video guys. Pa-share naman at pa-comment guys. Thank you very much. Muchas gracias. Iyawma. Assalamualaikum. Bye bye guys. God bless you. Bye bye.